Reka tubasuhuze rero mwese aba bana Birindiro TV, tukaba tuje kugira ngo tuganire namwe muri rusange. Uyu munsi rero ni tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, kabaje kugira ngo nganire n'abantu muri rusange. Uyu munsi dufite amakuru agiye anyuranye, mfite ibiganiro bigeze kuri 4 ngomba gukora, tukazabikurikira uko bigiye bikurikirana guhera uyu munsi tariki 25, ejo 26, umunsi wose ibiganiro nzaba nabishyizeho, nimujyaho muzabisangaho. Voilà. Hano rero dufite intambara iri kubera muri Minembwe. Muri Minembwe nzi ko ejo bundi twaje tuhavugaho tuvuga duti nyamara Union Européenne n'Abafaransa bagiye kuturimbura bakoresheje Kagame, cye bakoresheje Museveni, kubera ko hari amakontara bagiye basinyana kugira ngo rero bazarekure kiriya gihugu basubira inyuma. Bigaragara ko ibintu byose byabo byahita bigwa mu mazi, kubera ko gusubira inyuma egare kwemera kujya mu nkiko kubura, nicyo bita genocide. Akaba ariyo mpamvu rero abantu biyemeje gutangiza intambara ku mugaragaro, bazana amadrone kuza kwica abana ba Kongo, bazana amadrone kuza kubombarida aho bari baragize icyitegererezo cyangwa se impamvu yo kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bazaga bavuga ko ngo baje kukurinda Minembwe, ngo irimo ngo abantu bari iyo bavuga ngo ururimi rw'ikinyarwanda, ngo kandi bakaba n'ubwoko bw'abatutsi. Ariko biratangaje kubona hashobora kuva drone i Kigali bakaza bakabombarida hôpital, ngo kugira ngo bereke communauté internationale ko ngo ari FARDC irimo ibikora. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Mwabyumvise rero, kubera n'ubundi ubugambanyi buri hagati muri FARDC igizwe n'igisirikare cya mixage na brassage, igizwe n'igisirikare cyategetswe na chef d'état major w'u Rwanda. Birumvikana ko yanasizemwo na elema zimwe na zimwe, akandi nazo zigenda zitanga amakuru. Habayeho bombardement ku ruhande rwa Wazalendo, ntabwo ari ibintu byo guhisha, ariko urugamba ruracyari rwa rundi. Aro nkaba ngira ngo mbabwire ko Minembwe centre bayivuyemo, ariko bakaba bayikikije. Hari andi makuru buze gushyiraho byemejwe na BBC, bavuga ko rero bakikije Minembwe, hasigaye icyo bita aso ya nyuma kugira ngo babone uko binjira muri centre ya Minembwe. Baragenda bajugunya amateni bakinjira mu baturage, ariko bakabika intwaro. FARDC rero nk'igisirikare cy'umugara bashaka kurwanira mu baturage kuko batinya cyangwa se babona ko bakwica bene wabo, kuko bari abana barimo barwanira hariya, nuvuga ko mu Minembwe bafiteyo nabo imiryango. Nta mpamvu rero kujya kurwanira mu miryango, kubera ko bigaragara ko bari abantu bo mu Minembwe bafashwe bugwate na RDF n'icyo bise mu 23 n'izo Red Tabara. Kubera ki Minembwe niyo siège y'iriya rebellion. Minembwe ni impamvu ziriya rebellion. Bivuze ko rero nibaramuka bambuwe Minembwe, leta igasubizaho inzego z'umutekano, igasubizaho inzego zose muri Minembwe, nta yindi mpamvu izongera kuboneka yuko Kagame ashobora kongera gutera Kongo. Akaba ariyo mpamvu rero hagomba kuba umuryanankwoko, cyangwa se ariyo mpamvu hagomba kuba intambara yeruye. Bikaba bigaragara ko ari nayo mpamvu perezida w'u Burundi yagiye kureba perezida Gisekedi, bitewe n'ibintu bimwe bihabera. Ndibuze kubashyiriraho nyuma tukaza kumva uko bimeze mu kindi kiganiro. Ahangaha rero muri Minembwe akaba ariho tukiri, kababwira ni nyamara igihugu cy'u Burundi mushatse mwakwitonda, bitewe n'uko ntabwo bimeze neza. Bakoresheje amafaranga y'umurengera, cyangwa harimo harakoreshwa amafaranga y'umurengera kugira ngo bakorompe ba ofisiye bacu ba FARDC bananiranye, ngo Red Tabara itangire yataka igihugu cy'u Burundi. Icyo ni ikiganiro ndibuze kuzana kwacyo. Minembwe igize n'amakomine 9 cyangwa se amakomine 9, bikavuga ko muri ayo 9 icyo bise mu 23 AFC kiri muri ayo abiri. Hagaragaye ndetse n'amashusho yerekana abakomanda ba FARDC bari kugenda bavugana n'abaturage muri Minembwe, aho FARDC yamaze kwigarurira. Aro biravugwa ko nyuma ya drone zoherejwe n'igihugu cy'u Rwanda mu nkunga cyahawe na Union Européenne n'Ubufaransa kugira ngo bajye kurimbura abantu Minembwe, biravugwa ko FARDC uyu munsi tariki 25 mu rukerera bamaze kwisubiza
village ya Kitavi, Kawera, hakaba hamaze kwisubizwa lokalite ya Irundu, Alenje, Ho Plateau, naho hakaba harimo ibice byagiye byisubizwa mu gihe baboherezagaho amadrone bakamera nk'abakoze icyo bita kuri strategique. Akaba rero mpamvu ejo nakoze ikiganiro mbabwira ko intambara itari kugenda neza, aho bari bambuwe hose bamaze kuyisubiza bitewe n'uko FARDC na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bakoze contre attaque, baragenda babakura hariya. Bwana ibintu twatimo tuvuga rero, hari andi makuru dufite cyangwa se andi ma audio n'amavideo rugeretse. Hari abandi ba activiste cyangwa se abasenateri bo muri Union Européenne, abandi bakaba ari abafaransa bagize icyo batangaza ku mikino iri gukinwa no bita Emmanuel Macron ya Union Européenne bajishe icyo bita Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara. Ibi bintu rero ngira ngo mwamaze kubyumva ko atari ibintu byoroshye. Nyuma y'ikiganiro ndaza kubazanira ikindi kiganiro kivugwa ko Londres naho hari ibiganiro ejo bundi u Rwanda rukemera gukura ingabo muri Kongo, ariko byose ni ukujijisha. Voilà, aha reka tubanze dukorere kuri izi video. C'est comme en amour, il faut des preuves d'amour, il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un travail. Uyu muntu aravuze ati kugira ngo ibi bintu bigaragare ko ari ukuri, nuko hagomba kubaho ibimenyetso n'ibihamya byemeza ko intambara igomba kurangira. Un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leur Akababirigi ndabasuhuje cyane kuko bakoze akazi kameze neza. responsabilité. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. Ati ndatekereza ko Union Européenne barimo barakina imikino ibiri, Ubufaransa barimo barakina imikino ibiri. Nuvuga ngo Ubufaransa nka element avancé militaire ya Union Européenne nibo barimo bohereza amadrone kuza kurasa muri Congo, nibo batanze satellite. Chef d'état-major w'igisirikare cy'Ubufaransa kugeza naho ubu ngubu bikomeye barimo babazwa bati ni gute abafaransa bafatirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagiye kurasa abakongomani, kandi muzi ko hari amasezerano hagati ya Congo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaba abasenateri barimo barabivuga. Mais c'est encore pire alors. C'est encore pire si nous... Uyu mukecuru aravuze ati mumenye ko twanatoye resolution ebyiri, 2773-2808. Nous avons voté 2 résolutions qui en réalité n'ont aucune application concrète. Je regardais sur le site. Ati twarazitoye ariko nta application nimwe, nta gikorwa na kimwe kigeze gikorwa kuri izo resolution, byabaye distraction. Ndavuga n'abafaransa nibo baturimbuye abanyarwandakazi, banga ubutaha abafaransa bagomba kutwishyura ku neza cyangwa ku nabi. Du Parlement européen, 2021-2024, 260 millions pour le Rwanda. 2025-2026. Kuri ibyo ngibyo muri 2024 268 millions, ayo ni amayero bahaye u Rwanda. Yajyaga kugira gute? Batubwira ko hari ay'ibindi bintu, ariko ayo mafaranga abaje kugira ngo ahembe ingabo zirimo zirwana muri Congo, abaje kugira kagura intwaro. 134 millions pour le Rwanda. 12 octobre 2025. Ati barongeye batanga 134 millions. Miliyoni 134 z'amayero. Madame van der Leyen donnait 95 millions pour le Rwanda. Barongeye batanga miliyoni 95 z'amayero. Donc ce que je veux dire, par là, et j'arrêterai là, c'est que il faut que la Commission européenne écoute le Parlement. Or à l'heure actuelle, si le baravuga bati rero icyo turi gusaba nuko Komisiyo Européenne igomba kumva Parlement, abasenateri n'abadepite bakumva icyo bari gusabwa ku ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se kubera mu karere k'ibiyaga bigari. est clair,
C'est pas le cas de la Commission européenne. Madame Kaja Kallas a reconnu pour la première fois, Monsieur Borrell l'avait pas fait, la responsabilité du Rwanda, et c'est très bien, mais il faut que, c'est comme en amour, il faut des preuves d'amour, il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense pour finir. aravuga ati responsabilité y'u Rwanda turabona ko imeze neza ariko ntabwo bihagije, niko hagomba kubaho urukundo kandi hakabaho n'ubushake mu gufata ibihano. La Belgique a fait un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement. Ahangaha akaba aribyo yari agiye gusubiramo. Nkaba mvuga nti rero banyarwanda kazahantu muri burya nubwo muvuga ngo Kagame wenyine ntabwo ahagije. Twagombye kwataka n'aba Bafaransa n'Ababiligi kuko nibo baturimbuye. Baraza bakashyira ibigambo hariya bakavuga ariko sans résultat. Niyo mpamvu dusaba perezida uzajya mu gihugu cy'u Rwanda uramutse ugiyeho muzehe, tubona ko mu mboni zacu ariho ushobora kuzabanza ukajyaho, uzaduha uburenganzira twihorere ku Bafaransa umunsi bazatwima indishyi z'akababaro baduteye n'Ababiligi. Muzaduha uburenganzira bwo kwihorera mbere yuko twihorera ku baduhemukiye. Aba ngaba nibo bateje bino bibazo byose. Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Ati shimiye abantu mwese mwifuje ko u Rwanda rutagomba kugira ibyo rukorana na kiriya gihugu avuze, akavuga ko Ubufaransa bubifitemo ubushake bukeya mu kugira ngo bugire icyo bukora ku ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urimo muragenda bigura intege. Les actions que vous faites par votre communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, ati uburyo igihugu cyacu nk'Ubufaransa kiri gukora ku bibazo biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta kintu na kimwe dushobora kuvuga ko kiri kugenda gitera imbere. comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Ati nk'uko tubizi nuko abantu bose babarwa nk'abakrimineri b'intambara cyangwa se nk'abafatanyabikorwa muri iyi ntambara, abicanyi muri iyi ntambara, bagomba gushyirwa mu butabera. Bagomba gushyirwa mu butabera kandi ni ukuvuga ko ahantu ruzingiye uyu Macron, perezida w'Ubufaransa, aravuga ati Kagame naramuka afashwe nanjye azavuga ko twadufatanyije bino bintu. Bako rero Genocost karamuka yemewe na komisiyo na parlement ya Union Européenne, Macron ashobora kuzajya muri gereza nk'uriya n'ubundi wagiye muri gereza kubera umwenda wa Kadhafi. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la Lumumba yavuze ko tutari twenyine. Abaturage b'Afrika bagomba kuba libere, bagomba kugira ubwigenge. lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Ati kubw'ibyo ngo Lumumba yavuze rero ati ambasaderi w'u Rwanda agomba guhamagarwa kugira ngo agire ibyo adusobanurira kuri agresiyo iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa ku ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akagira ibyo avuga igihugu cye kirimo giteganya mu guhagarika iriya ntambara. Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? Ati ni ukubera iki mudafata ibihano by'ubukungu ku gihugu cy'u Rwanda n'igihe twahereye tubisaba? Envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous on va faire un... Ati turimo turakondana Union Européenne mu kohereza intwaro mu gihugu cy'u Rwanda. Vous avez imaginé, murumva kabisa ibintu birimo biba. Nuvuga ngo iyo Union Européenne kwanza niyo irimo yohereza intwaro mu gihugu cy'u Rwanda.
intwaro zirimo ziraza zigiye kuvana muri Ukraine, hakabonekaho izigomba guca muri Pologne igahita yohereza mu gihugu cy'u Rwanda. D'accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. Ah, la Commission européenne a été faire cet acte. Ati birababaje kubona mwohereza intwaro kubera amabuye y'agaciro cyangwa se kubera ibyashara bivuye muri Kongo byibwe, kugira ngo mubone uko mwongera kubaha intwaro. Kugura amabuye muyagurana intwaro, icyo yashatse kuvuga. Avec le Rwanda, et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, ati ibi bintu tubirimwo, ati mu gihe icyo bise M23 ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda bafashe ikinombe cy'amabuye y'agaciro bakakigurisha ku rwego mpuzamahanga mu rwego rwo kudestabiliza kuva umutekano muke muri kariya karere. offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve en d'autres mots du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction. Ati kubera ibyo ngibyo rero, ati imiryango mpuzamahanga ibonamo indonke hejuru y'imirambo cyangwa se y'imibiri y'abakongomani n'abahutu n'abanyarwanda byose rugeretse. Voilà, akora n'akabando kizeho. Des millions de morts entre temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or. Ati dusabye rero ko ibyo bintu bihagarara. Reka mbe mpangarikiye aho ngaho, iyi ntuze ni ndende cyane, ntabwo twakomeza kugenda tuyumva, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye, nukuvuga ko banyarwandakazi, nubwo tuvuga ko Kagame ari we wakoze ubwicanyi muri Kongo cyangwa se akarimbura abantu, ariko murumva ko abamufashije tout simplement cyangwa se kuri byose ni Union Européenne n'igihugu cy'Ubufaransa. Niyo mpamvu tuvuga duti aba Bafaransa bagomba kutwishyura ku neza cyangwa ku nabi. Tugomba kubashyiraho presiyo kugeza batwishyuye. Byakwanga natwe tukajya twihorera n'ubwo tukabaca mu Rwanda, tukabaca mu karere, tugashyiraho ubukangurambaga bwo kuvuga ko Ubufaransa mu karere budakenewe. Akaba ari umuhungu wanyu Birindiro, kwa subscribe, kuri like, sharing ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza.